कुछ लोग सिर्फ चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं। कुछ बिहार में ममता बनर्जी ने बीजेपी और निशित परमानी पर बोला हमला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ बिहार में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही लोग वोट मांगने आते हैं, चुनाव के बाद कोई दिखाई नहीं देता, कोई काम नहीं होता। हमने साफ सुथरा उम्मीदवार दिया है, लेकिन बीजेपी ने एक ऐसा उम्मीदवार दिया है जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है, उनके खिलाफ कई मामले दर्ज है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि वो बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ जो मामले हैं वो लोगों के सामने रखेगी। उन्होंने बीजेपी पर सीधा निशाना ताकते हुए कहा कि वो लोग कहते हैं कि बंगला सुरक्षित नहीं है, क्या राज्य स्थित गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली सुरक्षित है? बस उनसे ये पूछती हूँ कि उन्होंने क्या काम किया है। ममता बनर्जी ने दिनहाटा सैयद मैदान में कुछ बिहार लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जगदीश चंद्र वर्मा के समर्थक में जनसभा की। कुछ बिहार लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार का नाम नहीं लेता हूँ, जमकर आलोचनाएं की। वहीं आज की जनसभा से उन्होंने सीएए का विरोध किया और कहा कि वो सीएए को विरोध करती रहेगी। ঈদ মোবারক, শুভ নববর্ষ, শুভ অন্নপূর্ণা পূজা, নীল ষষ্ঠী, চৈত্রী সংক্রান্তি, বাসন্তী পূজা, হনুমান জয়ন্তী, সবাইকে শুভেচ্ছা, শুভ কামনা জানাচ্ছি। অনেকেই দিল্লি থেকে ইলেকশন হলে ভোট চাইতে চলে আসে, কিন্তু ইলেকশন হয়ে গেলে তারা কিন্তু এলাকার কথা মনে রাখে না, করেও না। আপনারা দেখুন, আমরা একজন প্রার্থী দিয়েছি, কাকে? আমরা একজন প্রার্থী দিয়েছি আমাদের বাসুনিয়া সাহেবকে, যিনি আপনাদের কাছে, এদিকে আসুন, বক্তৃতা দিলেন, একটা নিপাট ভদ্রলোক। আর বিজেপি প্রার্থী দিয়েছে কাকে? আরে শুনতে পাচ্ছি না। একবার গুন্ডামি বিরুদ্ধে যতই পুলিশ নিয়ে ঘুরে বেড়া, যতই গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়া, একটা নেতা কেমন হয় যে সহজ সরল থাকে, আর একটা নেতা কেমন হয় যে 10টা পুলিশের গাড়ি নিয়ে, 20টা গুন্ডা নিয়ে, বাইক নিয়ে ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ায় আর মানুষকে ভয় দেখিয়ে বেড়ায়। আর আমি সরি যে প্রশাসন সব দেখেও চুপচাপ বসে থাকে। কিসের ভয়ে? চাকরি যাবে, ইলেকশন কমিশন সরিয়ে দেবে, তো 2 মাস পরে কি করবেন? তার থেকে এখনই দিল্লি চলে যান না। কে বারণ করেছে? নয় দিল্লি যান, আর তা নাহলে মিশিদের বাড়ি চলে যান, তাহলে আপনাদের আইন শৃঙ্খলা সামলাতে হবে না। কোচবিহারে যদি আইন শৃঙ্খলা নিয়ে কোনো প্রবলেম হয়, আমি কিন্তু ছেড়ে কথা বলবো না, এটা বলে রাখলাম।